Time indeed flies so fast. A few minutes ago, nahuman na ang term 2022 and 2025 to 2025. Now is a new beginning, 2025 to 2028. Damo ang nahitabo ang naglabay ng termino. Sering ko pa, mabinungahon, with our leaders who really gave their all for the province of Eastern Samar. And now, pira pala kami notos, nagtikang na ang bag-o nga termino. I look forward to working with our newly elected officials and working again without re-elected officials. And I say, magiging mas mabinungahon ini. I am now on my third term as Vice Governor. Siring pa kay nalupadla itong panahon, waray manggudla sabta. I never dreamed to be a politician, maski naman la pagkagawad. And yet, here I am, ang makagarahong, may ada calling para haaton tagtatagsa. So I answered to the call. Ngani, hiniya na nga pagtulo ko katermino. Nasugad ang akon mga staff. Kinukulba ngay anhira. Kay this is the first time that you have a 3-termer Vice Governor. Ngalaong waray nakakatulo katermino. Nasugad naman ako, ayaw ka mo kulba, nagtrabaho kita. Nagsiguro kita, maatubang kita hin katauhan, nga puno hin pagsiring, nga hani ako. To the best of my ability, I did my best. We did our best. We, the officials of Eastern Samar, did our best for our province. Siring ko man, nakaguhit iton tadhana. If it is for you, it is really for you. Damo it magbabati ko sa imo. Mag-upay mo nga gimbubuhat. Maraot itong pagkita itong iba. And there will really be people who will try to put you down. But keep the faith. Keep the heart burning for Eastern Samar. Amo ito ang akon kinakaptan. Kay waray ako pagdahong nga makakapot ako hinsugad hindi nga posisyon. What inspired me to do this most in my job? Well, the people around me who showed me love and inspiration. Mga opisyales, lideres, nga waray ibang naging pakita nga anihira, maatubanghan katawhan para pagtuman ang ira vision han Eastern Samar. Governor Ben Ivardoni, diri ako magbo-board member kung waray mo pagperita. Perit la ngayon adto. Diri ako magbibisi gobernador, pinirit mula ako. May kaupod ko ha legislative body. Ada ka mga permi nagsusurit, nagduduso. Ngan lately, pinaribhong. Nakadanay kong MCL who all the way from the national government, 100% ang ginahatag ngan hipara ni Eastern Samar. So ano ang bunga ini? Kundi pagpaunlad ang Eastern Samar. Naging number 1 fastest growing economy in Region 8, number 7 in the whole Philippines. And isn't this
something to be proud of, who by chance, me never dreaming to be in politics, and now being member of this group who is steering Eastern Samar to greatness. Damo pa iton aton paglalauman kung kita in magkakaurusan. You leaders, you inspired me. Kamu nga mga kabarangta, mga mulupyo ang Eastern Samar, you inspired me. Akon kapamilya, aada na nga ni himama huot 92 nalalagas na. Pero I saw the glimmer in her eyes when it comes to serving people. Hira magkabakyang permingan ni Papa. So all out support ang akon pamilya, my husband, my children, my brothers and sisters, my legislative family, and the people of Eastern Samar who have shown this group solido. Their appreciation with the landslide mandate you gave us. Kariyag sidmon, iyo manggod kinpapakita nga ini nga grupo, iyo ginre-reconocer nga kamo ingintatagan, hinimportansya nga kamo manggod an una para han iyo lideres. Ipadayon tala parang kauswagan han Eastern Samar. Salamat han magbakod nga mga opisyales nga ako nagiging kabunyog. Salamat tayo nga tanan nga iyo kami tinutugutan pagserbisyo iyo. Nga iyo gingguli out loud and clear that these are the people we are entrusting our future. Salamat, Eastern Samar. Mabuhay po tayong lahat.